बाजार क्षेत्र में हुए हादसे में 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के विवरण के अनुसार शांतिर बाजार अनुमंडल अंतर्गत मनपाथर बाजार के समीप ब्रू संग्रमा मथा के कार्यालय के सामने राष्ट्रीय सड़क पर कई लोग हादसे का शिकार हुए। पता चला है कि शांतिर बाजार से अगरतला की ओर जा रही इको कार TR08C0785 तेज गति से जा रही थी और इसने मनपाथर क्षेत्र में ब्रू संग्रमा कार्यालय के सामने पार्किंग में रखी कुछ कारों और बाइक को टक्कर मार दी। इससे कई कारों और बाइकों को नुकसान पहुंचा है। वहीं हादसे में कार व बाइक सवार कई लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि कार की रफ्तार तेज होने के कारण हादसा हुआ। आज की इस दुर्घटना में 3 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। घायलों को इलाज के लिए शांतिर बाजार जिला अस्पताल ले जाया गया। घायलों में MDC संजीव रियांग और उनके अंगरक्षक थे। हादसे की खबर मिलते ही मनपाथर चौकी थाने की पुलिस मौके पर पहुंचे। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए मौके पर पहुंचे और दुर्घटना में घायल हुए लोगों की पहचान करने का प्रयास जारी है। आज की दुर्घटना को लेकर मनपाथर बाजार क्षेत्र के लोगों ने मांग की है कि बाजार क्षेत्र में दुर्घटना की संभावना को कम करने के लिए मनपाथर बाजार क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस तैनात किया जाए। देखना होगा कि हादसे के बाद क्षेत्र के लोगों के मांगों के अनुसार उनकी सुरक्षा के लिए प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। তো আমরা সিরিয়াল নাম্বার লিখতে আসছি আজকে যে প্রোগ্রাম হলো মাতাবাড়ি এই প্রোগ্রামে কোন কোন গাড়ি যাবে কয়টা স্কুটি যাবে এই অবস্থায় এমন সময় এই গাড়িটা এই দিক থেকে স্পিড আয়া এই মারুতি ব্র্যান্ডের এখানে লাগছে কোনটা এটা ওই ইকো গাড়িটা আর এই দিক থেকে আইতাছে লাগানোর পরে এদিকে এখানে একটা এমডিসির একটা গাড়ি আছে ওই যে সামনে নাম্বার ছাড়া এটা মারুতি গাড়ি ওইটারেও আয়া লাগাইছে। এরপরে সামনে আরো মানুষ আসলো হেরা উড়ে গেছে বাইক একটা ওই সামনে গাড়িটা লাগানোতে বাইকও ধাক্কা মারা ওই অবস্থা। এখানে 4জন ইনজিওর হয়ে গেছে যারা বাইকের সামনে বয়ে রয়েছিল। এইটা উঠাইতে লাগছে গাড়ি নিচে আয়া পড়ছে। তাহলে ইকো গাড়িটার দোষ সম্পূর্ণ রেকলেস ড্রাইভিং এর কারণে আইছে। এটা 3-4টা গাড়ি কয়টা গাড়ি নষ্ট হয়েছে আপনারা এখানে? গাড়ি ইকো, এখানে একটা মারুতি ভ্যান, কালোবার মারুতি একটা আছে, ওই বাইক আর ওই যে প্যাসেঞ্জার কিছু আসলো আর ওই বাইকে যারা বয়ে রয়েছে এরা এখানে যারা যাইবো এরা কিছু ইনজিওর হয়েছে। আর সামনে আরেকটা ইয়ো গাড়ি আছে এটাও মারুতি হুন্ডাইয়ের গাড়ি একটা আছে। সামনে গিয়ে দেখতে পারেন। কি চাইবেন বাজারে ট্রাফিক ব্যবস্থা করো কেমন কিছু চাইবেন আপনারা? ট্রাফিক ব্যবস্থা বা গতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রশাসন থেকে কিছু একটা করা হোক এমন চাইবেন? এখানে একজন এটা যেহেতু বাজার এরিয়া আমরা চাই একজন ট্রাফিক কমসে কম ট্রাফিক পুলিশ অন্তত এই বাজার এরিয়া কাভার করে যাতে দেওয়া হোক, যাতে এখানে যখন পার্কিং অবস্থায় গাড়িগুলো থাকে যে গাড়িগুলো যাইব এগুলো যাতে অ্যাকচুয়ালি সেইভে যাতে যাইতে পারে সেইভে যাতে যাতায়াত করতে হবে এটাই আমরা চাই প্রশাসনের। থ্যাংক ইউ।